नमस्कार फ्रेंड्स। आज कौन आज बहुत दुख भाई माने बहुत दुख आज होउची हमर लास्ट माने कौन माने आज घर आम जाऊँ बाहर को जाऊँ आज माने तमिलनाडु आउ टिकट भी माने कन्फर्म हो जाए आज 15-20 दिन आगे टिकट करती कन्फर्म हो जाऊँगी माने दुख कथा माने पिला मानू छाड़ी जावाई इच्छा होनी देख परी पछे छिड़ा माने याकू आ माने नहीं हबनी माने बर्तमान पाठ पढ़ुची ना आ जेजेमा पाखे रही तो विशेष कथा हूँ आमर किसी इनकम ना घर पाखे किसी इनकम ना सेमती लगे आम बाहर यहाँ आम 2 मास 3 मास आसिलुनि बहुत लेट होगा तो सही आम आज 5-6 वर्ष रोचे लगी तो आज जीवा मैंने आज 3:40 ट्रेन अच्छी बालेश्वर बहुत दुख लगुच आम परी आम तूफान स्कूल जाइए से आसो बोधे भात खिया आसो ना से आसो गोटे बेलू आसो कि पिला छाड़ी जावाई इच्छा ना लगे तो प्लीज आपण मैंने आशीर्वाद करूँ आम केमी माने सेठी जाई भल भल काम करूँ माने 2 पैसा इनकम करूँ जमी इनकम करूँ माने आम दुख दिनटा जमी अति शीघ्र दूर हो जाओ तथापि एथर भावुचु जल्दी टिके पलि आसो जिनस पत्र से एथर यहाँ आम लास्ट करदे माने से जीवन बहुत कष्ट काम लगे हार्ड काम से हार्ड काम करहबन रंजू भी काम करते मुझे एका रंजू भी काम करते तार गोटे मेसीन मोर गोटे मेसीन ना आम परी जाइला थरे ना 2 थर जाइला मासे किए काम करे माँ किए किए काम करे मु मम्मी करे तो आउ वीडियो है कि आपण मैंने भावुथे यूट्यूब आम बर्तमान सुधा पैसा पाइने किंतु पैसा पाइबा आम मोनेटाइजेशन हो जाइए तो पैसा किसी आसी अकाउंट को आसीनी से यही मसरे 25 तारीख विड्रॉ आम तो आमर केबे माने को दिन तो आसी ना आम जान यूट्यूब के तारीख पैसा आसे तो आसिले से वीडियो मुझे गोटे करी आपण मानक देखेबी केते पैसा भी आसूची लगी तो यूट्यूब उपर भरसा माने निर्भर कले हेनी ये गोटे एमती आम वीडियो बना दूचे आपण मानक भल पाइबा आशीर्वाद थे आम आगू किसी तो चलतु आशीर्वाद करंतु आम पिला छाड़ी जाऊँ से घरे भल था आपण मैंने भी भल था बहुत दुख लगुच कि छुआ छाड़ी गला पिला छाड़ी जाऊँ बहुत दुख लगुच कहबनी फ्रेंड्स सांग मैंने कि कहबनी कि चलतु आउ कौन कौन हो देखिए जिन सब पैक है बर्तमान पैक कर सारी गोटे लगेज बैग है जिन बेसी नुहे लगे जिन नुहे आम पलि आसवा ये अच्छे ना से आम जिन किसी नहीं जाऊँ खाली सिंपल गोटे बैग गोटे लगेज बैग आ गोटे खाଇବା फाइबा अच्छे गोटे छोटिया आउ ना किसी बेसी जिन जाऊनी आने माने से जिन सब अच्छे ये आसो तथा भाविचु मसे मसे तो आसी हेनी 1.5 मास 2 मास लगे आसवाई आउ भिडियो टिके कम आसो भिडियो टिके कम आस कहीं से आम सब कंपानी काम कर भल ता भर केत फाँका पाइले छुट्टी पाइले भिडियो आसो आपण मैंने सब एमती आशीर्वाद करूँ जहाँकि आम आगे बढ़ी पारू भिडियो किंतु बहुत कम आसो कम करमी से तो बहुत कम आसो तथापि भिडियो आने चेष्टा तथापि आम चेष्टा करूँ से भिडियो आने तो छुट्टी पाइले हम आउ फाँका के माने से ठिकार काम सेमती टाइम लिमिट किसी ना तो भर आम एडजस्ट करके तो ये मान घर पाखे जिते मैं डेली डेली रेगुलर आसला कि 2 दिन छाड़ी गोटे आसला तो से माने से एमती हेनी टे 2 दिन 3 दिन गोटे गोटे भिडियो आसो तो चलतु आ बाहर टे कौन कौन हो देखीदे जीवा तूफान एबे आसिला माने एबे आम बाहर पड़े दिन केते हलानी बाबा अड़ीटा हेनी दिन 1:30 हलानी लगे रंजू भी बाहरी पड़ी मु भी बाहरी पड़ी आम तूफान एबे आसिले माने स्कूल बाटे बदमाशी करबुनी हौ का हाँ कहूँ ताठू टे अधिका बदमाशी आम परी ये तो जाइनी स्कूल आ बर्तमान बाहरी पड़े आम जीवा भी आम बाइक रे जीवा लगे माने आमर ऑटो भड़ा गला 800 टंका तो 2टा बाइक रे तेल 150 300 टका पकड़े हो ये मैंने जीवे छाड़िया जो रंजूर भाई आस मो सब आस मो सान भाई जीवे लगे बापा बदमाशी करनी कहूँ हाँ बदमाशी करमी माने बर्तमान पूरा बाहरी पड़े
समय हो बाइक बाइक भी रेडी है दीटा बाइक हो आम कटिमा को नहीं रंजन महोत्सव माँ बदमाश करूनी जावाई इच्छा ना गुंड्री कौन चलो आगे चलो कौन हो आगे देख ভিডিওটা করছে কিন্তু কোয়ালিটি আমি দেখি কি সেদিন তো ফ্রেন্ডস বর্তমান আমি মানে জস্ট আম ঘরু বাহার এই গলিটা হচ্ছে আমার মানে জস্ট বাহারি আসিল এইটি আসি মানে আমি ছক ছিড়া হয়েছু দুইটা তিনটা বাইক জীবন দুইটা বাইক জীবন এটা গোটে বাইক আর ইয়ে জনে মোর অতি ক্লোজ ফ্রেন্ড লাগি হ্যাঁ ইয়ে মানে কোন সাক্ষাৎ কলে আর যা সময় মানে লাস্ট টাইম আমি যাউছে টিকে দুঃখ সুখ হয়ে গেলে আর না ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବୁଲିମି ଗୁଟା হ্যাঁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବୁଲିମି ଏ ବର୍ଷ ପିକନିକ ଯିବା ତ ହଁ ଡ୍ରାଇଭର କିନ୍ତୁ ବୁଲିମି ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି କି ଗାଡ଼ି ଯାଇଛେ ଆଉତେ ଦେଖି ঠিক ଅଛି ଆଜି କୋଟେ ଭାଇ ପାଇଛେ ଗାଡ଼ି ଆସ ଫୋର ହ୍ୱିଲର ଯାହା ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଫୋରଲୁ ୟାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫୋରଲୁ ଥିଲା ପୁଣି ଏବେ ଆଜି ଆସୁଛି ନୂଆ ନା ଯାହା ହଉ ହଉ ଭାଇ ଆସ ମୁଁ ଆସିନେ ଥରେ ମତେ ବୁଲେଇବ ହେଲା ଭାଇ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମଝି ରୋଡରେ ଏନ୍ଏଚରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ହେଲା କି ରଞ୍ଜୁ ପଛ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସାମାନ ପତ୍ର ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ହେଲା କି ମାନେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଜ୍ বাইক হচ্ছে ইঞ্জিন সিজ মানে এইটু আহরি কত কিলোমিটার 12 কিলোমিটার এইটু মানে স্টেশন আহরি 12 কিলোমিটার মানে ইঞ্জিন সিজ আর গাড়ি চালা এনএচে যেটা হচ্ছে বাইক গাড়ি সব চালছে হল কি মানে 1500 টাকা গলা টিকট পয়সা গলা এপটে ঘর আসবা খরচ গলা বাইক তেল পকিয়া সব গলা বিশেষ কথা টিকটটা ক্যানসেল মানে পয়সা গলা দুঃখ নাই মানে আউ যে যা টিকট এত জলদি আর মিলবনি আর এটি ছিড়াই কোণ করা সমস্ত এটি খাইদেলু ঘর রঞ্জু রুটি বনাই আনলে রুটি আর আলু কষা সব খাইদেলু এই ইঞ্জিন পুরা বাইক ইঞ্জিন সিজ কেতে টঙ্কা যাব তার মিস্ত্রি পাখু গলে জনা পড়িব লাগে আর এইটু যা কেমতি মানে দুইটা বাইকরে আসলে যা বি কেমতি এত জিনিস এত গুড়া লোক হ্যাঁ তো বস কু অপেক্ষা করছে কিছু 2-3 জন বসরে পড়ব 2-3 জন বাইক গোটে বাইক আর গোটে বাইকরে বাঁধিকি ঘুষারিকি নিয়ে যাওয়া ଆଉ তো ফ্রেন্ডস বর্তমান আসি বসছু হলদিপদা বাইপাসরে ହେଲା କି ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରଞ୍ଜୁମୁ আসি এইটি এইটা হচ্ছে বস স্টপ ହେଲା କି মানে এইটি সব বস আসি এইটি বস ছিড়া হবে তো বসরে ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଆମ ডাইরেক্ট বস আর মিଳିବନି କସାଫଳ ବସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ଦୁଇଟା ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ করতে পড়িব ଆଉ ହେଲା କି ସିଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଲାଗି ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଏମାନେ ବି ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଇକ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଇଏ ଟାଣିବ ସେ ଚାଲିବ ହେଲା କି এইটু রাস্তা বি আমার ঘরকু কম নুহে 50 কিলোমিটার রাস্তা এমনি বাঁধিকি যাব আজ দুর্ভাগ্যবশত পয়সাকু পয়সা গলা পয়সাকু পয়সা গলা টিকট গলা টিকট মিলবনি মানে দিনটা আজ ভাল নুহে আম পাই আপনার ভাল হো আম পাই ভাল নুহে তো দেখি কেতে বস আসছে অপেক্ষা করিবা না বস মিলুছি কি নাই মিলিব নিহাতি না না নিহাতি বস আসবে ହେଲା মানে ডাইরেক্ট বস আমি মিললানি ହେଲା কি আমি গোটে বস পাইলু যাকি এটা গান্ধী ছক পর্যন্ত যাব তো বসি বহুত দিন পরে বসরে বসি লাগি বসরে বসে গোটে অলগা মজা লাগি পুরা পছরে বসছি বসরে আজ পাখাপাখি মু প্রায় 10 বর্ষ হয়ে 10 বর্ষ পরে বসরে বসছি বড়িয়া মানে ভাল লাগুଛି চলুଛି ଚାଲ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ କେମିତି ଚାଲିଛି ମାନେ ଏଠି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଚାଲିଛୁ ଗୋଟେ ବାଇକରେ ଆମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଟାଣା ହେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି ଆସ ହଉ ଭାଇ ତାକୁ ଆମେ ଟାଣିକି ଆଣୁଛୁ ଗୋଟେ ବାଇକରେ ଭାଇମାନେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆମର ତେଲ ପଡ଼ୁନି ମାନେ ବାଇକ୍ ପଡ଼ୁନି ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଆଉ ବସ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦେବାନି ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ପଡ଼ିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ ସେଇ ଯାଇ ହେବ
कि नहीं कर କହୁଛି ପଛରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ତେଲଟା ରହିଯାଉଛି। फ्रेंड्स सकाळ हो जाए लगे माने काली जो पहुँचलु राति 8टा 9टा होगला और राति आसी किसी वीडियो बननी मन भी दुख कहीं बहुत पैसा खर्च होगा जीवा आसबार किसी तो आम जापारे टिकेट गुड़ा बेकार गला टिकेट कैंसल कर पारे ना लगे तो काली आउ किसी वीडियो बने आज पुणी सकाळ हो जाए रंजू भाई सकाळ सकाळ बर्तमान फुल तोड़े आने लगे माने पूजा हम आज आम माने मनसा पूजा हम आउ ठाकुर मैंने अशांति किसी अशांति हेले किसी हुए एमती काली जहाँकि गले दुईटा सारा बाइक खराब माने पुराना बाइकटा तो पूरा सीज हो गला नुआटा मझे स्टार्ट बंद हो गला जहाँकि प्लग प्लग खोलिक सफा कर लगे जाऊ चलला माने बाहर आमर ठीक ना काली से आज सकाल आस पूजा आम आज मनसा पूजा हम पूजा सरला देखा पुणी कौ दिन यार भितर के गोटे टिकट मिल टिकट करके जीवा ना कौन आ रंजू किसी कहबनी ना से कह मन दुख समस्त मन दुख है कि तो फ्रेंड्स जहाँ भी हो ये वीडियो ये एंड कर दूसरी पुणी देखा गोटे सुंदर नुआ ब्लॉग रे तो से पर्यंत टाटा बाय बाय।